Mi smo očekivali da će možda da bude hit, ali da će da bude fenomen i da će da postavi rekorde, to nisam očekivao. Pa ovih dana se nalazim u prirodi, pa izolacija za mene ima jedno malo drugačiji pejzaž, mogu da budem izolovan u prirodi, to je ono što bi radio i kad bi imao slobodno vreme, isto bi uradio. Tako da meni ovo prija. Danas sam recimo kosio na voćnjak svoj, bio sam u planinama, u šumi ovih dana, uglavnom pošto je kod nas u Srbiji policijski čas posle bio do 5, to je od 5 uveče, sada je od 6, inače kad je policijski čas onda čitam, gledam filmovi i tako. Da se oduži, pošto ja sam baš imao udarnički tempo i dugo sam bio u tom tempu i sebi sam običavao odmor baš dugo, ali nikako da ga sprovedem i evo sada sam primoran da ga sprovedem, što mi je odlično i voleo bi da ostaneš malo, da još pogledam par stvari, pročitam par knjiga i završim još neke stvari koje sam započeo kada je u pitanju rad na sebi. Ne fali mi. Pa postoji čak i recimo uradio sam online i nekoliko castinga i pročitao sam nekoliko scenarija, tako da nije da baš ne radim ništa i da sam skroz zaustavio svoju karijeru, ali ne, mislim ranije sam imao normalno po 2-3 meseca odmora, ali posljednjih 7-8 godina, 9, ne znam koliko, ne mogu to sebi da priuštim, a mislim da je potrebno čovjeku da zaboravi to iskustvo koje je imao, da ono potone u podsvesti i da se posle toga ponovo vrati nekako promenjeno. Ja to dugo nisam imao. Dogodio se tako što sam igrao u filmu kod Nikite Mihalkova u Rusiji, koji je inače moj omiljeni reditelj i posle toga sam dobio zaista, hvala Bogu, mnogo ponuda i uloga u produkciji kada je u pitanju ruskih kinematografija i uspeo sam da nekako, mislim, išao sam od ponude do ponude i imam više ponuda tamo nego ovde, iz prosto razloga što je veće tržište i nekako imam mnogo više mogućnosti. Tako da, drugim rečima, ja više sebe nekako doživljavam kao nekoga ko živi i radi u Rusiji, ali dolazi kući često. Jer samo u posljednjih godinu, 2 dana ja sam malo više u Srbiji, znači sam u posljednje 4 godine bio u Rusiji. Bio sam nekoliko puta. Bio sam prvi put posle filma Duhles, jednom sam bio učestvovao u jednom projektu sa svojom tadašnjom devojkom. Tako da bio sam postavio nekoliko intervjua, pa dobro, Vogue je časopis koji prati, kada imate glumačku karijeru u nekoj zemlji, onda vas zovu časopis. Tako sam završio, nemam neki odgovor na ovo pitanje. Pa dobro, shvatit ću to kao kompliment, jer ja cenim njega kao glumca. Pa ja se trudim da budem autentičan. Mislim, ne da budem, nego trudim se da učim ja, gledam kako je neku ulogu igrao i Marlon Brando i Johnny Depp i Stevo Žigor, mislim, nije da sad kao, ali se trudim da nađem neki svoj izraz, neki svoj stil i svakoj ulozi pristup nekako iz nule, trudeći se da zaboravim da je bilo šta u glumi, znam, nego da prilazim tome nekako čisto. I iz onoga što mi nudi scenariju i partneri, uključujući naravno i reditelji, pisci i kolege, glumce i ostale ljude koji rade na filmu. Tako da nekako ne bih sebe poredio sa nekim,
ne zato što smatram da sam nešto Bog za šta, nego to moj iskreni poriv. Mislim da samo čovjek kad je samo autentičan može da da nešto novo i originalno. Ja obično izbjegavam da pričam da odgovaram na pitanje kad je pitanje privatni život, ali ako se ne računa jedan pas koji me ljubi protiv moje volje, onda će to ostati bez odgovora. Pa, ja volim da igram različite uloge. Ja volim uloge koje su izazovi, volim da iznenadim. I mislim, ne druge, nego sebe. Ja iznenađujem sebe samo kada idem putem neke potrage i pomeranja nekih granica i nečega što nisam znao da mogu ili sam mislio da ne mogu, a to otkrio se da mogu. Tako da, meni je važno da je uloga za mene izazovna i da ja se nalazim na nekom nepoznatom terenu sa tom ulogom. A da li je pozitivac ili negativac, to je nekako postavka u scenariju, a ne moj lični izbor, ne utiče na moj izbor kao glumca. Maraš je zahtevna uloga iz prostog razloga zato što je to jedan kompleksan junak koji ima jednu patološku potrebu, to jest devijaciju jednog nagona za dominacijom i adrenalinski ovisnik i čovjek koji, kako da kažem, se nalazi na u jednom začetku razvića jedne psihopatske crte, onako, čovjeka koji ruši granice i čovjeka koji je vrlo lukav, promoćuran, ali je upotrebio to na zlo. I ta vrsta propadanja njegovog je nešto što je jedna vrsta upozorenja za cijelo naše društvo i zato mislim da je, ne samo na Srbiju, mislim na Balkan, i ne samo na Balkan, nego generalno to je jedna ogrehovljena priroda, to je, mislim, priča iz Biblije. Tako da ja ga tako doživljavam i zato mi je, smatram da je kompleksan i zahtjevan pre svega u tom nekom, na toj nekoj ravni duhovno-psihološkoj. Počinje na M, završavaju se na Š. Pa ne, kada gradiš junaka, to je dvosmerna putanja. Jedno je da ti ideš ka junaku, drugo da junak ide ka tebi. Pa sad da li je u pitanju odraz sličnosti ili odraz kao u negativu, to su sad tehnike koje nešto što se dešava na podsvesnom planu. Nekada kod nešto te privlači nešto baš zato što je različito od tebe, a nekada ti je privlačno baš zato što možeš da saosećaš sa tim. Tako da u kombinaciji privlačenja i odbojnosti između ličnosti koju tumačiš i glumačke ličnosti se rađa uloga. Tako i ova uloga. Da li pričamo o glumcima ili o junakima? Sa obojicom se slažem odlično. Samo Dragana Bjelogrlića duže poznajem. I s obzirom na to da ga duže poznajem, neko naš odnos ima drugačiju dinamiku i znamo se preko 10 godina. A sa druge strane imam tu neku vrstu pijeteta, jer ipak sam ja prvu ulogu veću ulogu na filmu dobio u njegovom filmu i na neki način jeste taj poziv meni otvorio karijeru na jedan koji je za mene tada bio jako, jako značajan. A Miljko Manojlović je opet veliki glumac, kome sam se divio gledajući ga velikim ostvarenjima
Tako da su to različiti odnosi i ne mogu ih porediti. Uspeh filma toliki nisam očekivao. Zaista je film postao, mi smo očekivali da će možda da bude hit, ali da će da bude fenomen i da će da postavi rekorde, to nisam očekivao. Posle toga sam za seriju očekivao da će da bude uspešna, zato što sam znao da to što radimo, da radimo jedan kvalitetan proizvod, ali eto, ispostavilo se da je svaki drugi gledalac televizije gledao tu seriju. Pa meni to nije bilo nešto sad posebno izazovno. Naučiš da rukuješ pištoljem i oružjem i tako dalje. To su sad u pitanju neki finansi, na primjer, ja sam insistirao na tome da u okviru može da ide 32 metka, da bude 30, zato što se tada puška ne glavi, ali nisam, i onda ne znam, insistirao sam da bude realno toliko ćoraka da bi mogao da ispalim tačno toliko i da ponovo punim okvir onda kada se to radi, da bi to bilo realno. Međutim, postoje da film ode u montažu i tu su ovde suštine sekunda, ovde suštine 2 sekunde i onda ispada da ti iz jednog okvira pucaš, na primjer, minut, ili ispadne da, ne znam, da imaš 3 metka u okviru. Ali sam onda, na primjer, druga sad stvar tu glumačka je nije uzeti i pucati, jer ja sam prolazio kroz obuku kako se puca pravilno. Ali onda ovaj junak nije prošao kroz tu obuku. On nije služio vojsku, ali su ga učili da puca, ali nije prošao kroz obuku da puca kao što bi pucao profesionalni vojnik. I onda ja tu namerno sad pucam malo neuko. Tako, mislim, to su sad stvari gde ti gledaš neku nijansu kako da to, možda to niko i ne primeti, ali ja se time svi ono kao kada radiš mi sam time to ne radiš. Plus, kako rastaviti repliku, gde pucati i tako dalje. Kako sam se snašao na kraju krajeva, to ipak treba gledati. Pa to je sad pitanje, znate, koja je cena ulaska u taj kriminalni svijet. Mi smo taj kriminalni svijet koncipirali kao jedan magnet, jedan namagnetisani svijet u koji čovjek što je dublje ušao, to je teži. Što je teži, to ga sila gravitacije više privlači, stvari više ga vuče ka dnu i sve mu je teže da izađe. I ako, ne mogu da vam otkrijem sada ali i ako izađe, to će biti ili promenjen do te mere da to više neće biti Maraš ili ukopčen. Dakle, to je ono što je sigurno takva vrsta odluke, ulazak u kriminal, zauvek menja čoveka, on više nikada neće biti onaj koji je ušao, ne može malo da se uđe u kriminal, to je vrlo retko, ali je to odluka koja povlači ne samo njega, nego cijelo njegovu porodicu, cijelo njegovo okruženje povlači u taj svet i izlaže toj opasnosti. Pa ne znam po kom kriterijumu bi to mogli da merimo, tako da ne znam tačno kako da odgovorim na ovo pitanje, ali imao sam recimo jednu ulogu koja je bila dosta kompleksna u jedna ruska serija, zove se Krila imperije, gde sam igrao jednog oficira ruske vojske koji je počeo kao kadet, polaznik Ruske carske akademije, bio u carevoj gardi, to jest u gardi velikog kneza, bio plemić, bio ratni heroj, pa je onda za vreme revolucije prešao na stranu crvenih, pa je postao neka vrsta sivog kardinala, pa je onda na kraju postao ratni zločinac i demon. Mislim, vrlo onako, kako da kažem, jedna uloga koja je u sebi sadržala 4 faze, to jest 4 uloge unutar jedne uloge. Tako sam ja barem pokušao da ga koncipiram. I recimo, to je bila jedna zahtevna uloga koja je zahtevala i pucanje i
ugrožavanje u istorijsku građu i jahanje, tako. Druga je, recimo, uloga u filmu Sluga, to je ruski film koji je postao najgledaniji film svih vremena u istoriji ruske kinematografije. Tu nisam imao mnogo zahtevnu ulogu kada je gluma u pitanju, i to je komedija. Tu sam se barem osjećao lagano kada je u pitanju taj film, ali sam zbog silnih alergija preživljavao pakao dok sam snimao. To je se sve snimalo na selu sa konjima i tako dalje. Tako da sad šta je tu zahtevnije, ne znam. Mislim, ili je zahtevno kada mrzneš noću ili imaš po velikoj vrućini ili ne znam, to teško reći. Dečak koji igra Luku se zove Milutin, on je sin naše glumice Nade Macanković, to se kaže Nada Šabić. Pa deca u tom uzrastu često, ako su talentovana, su kao plasteli, možeš da mu radiš šta hoćeš. Šta god da mu kažeš, da mu daš Šekspira da igra, Dostojevskog da igra, on bi to rekao tako prirodno, jer je to dete koje nema, još uvijek sve veruje. To je ono što to dete na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu pokušavaju da probude svakom studentu. To dete koje veruje u sve, to dete koje ne sumnja, koje nema zadržicu, koje ne razmišlja o sebi, o svom egu, ne razmišlja o tome da li ga gledaju i kako se sad ono osjeća i tako dalje, kako ono izgleda u stvari. Samo ide čista emocija, čista vera iz njega i zato je bilo fenomenalno raditi sa njim. Mnogo sam od njega učio. Bilo ih je toliko, ali svaki put kad me pitaju za anegdotu, ja se zamrznem, kao zec ispred farova, svaki put mi iznenadi to pitanje. Tako da ne znam, da razmislit ću, ne znam da mogu sad da se sjetim ovoga. Pa imao sam neke ponude, snimio sam jedan film sa Antonijom Banderasom, ali to je rusko-hollywoodski film. Imao sam još neke ponude u Hollywoodu, ali nisam video njima, kako da kažem, oni su bile predstavljene kao neka ulaznica za Hollywood, ali ja nisam vidio u tim projektima neki veliki potencijal, i nisu mi delovali kao neka iskrena potreba za stvaralaštvo, nego više kao neki politički pamflet. Jedno i drugo. Moja karijera je uglavnom na filmu, ali mislim da je pozorište neophodno da bi se glumac razvijao, tako da ja igram u dve predstave trenutno u Beogradu, Kad su cvetale tika, Dragoslava Mihajlović u Beogradskom dramskom pozorištu i u Narodnom pozorištu u Beogradu Dama s kamelijama, Aleksandra Dima. Pa iznenadili biste se, ali meni se, recimo, kad je ruska kuhinja u pitanju, više sviđa gruzinska kuhinja. Da, ruska kuhinja, borš, peljmeni. Peljmeni su kao malo, neko testo, kao neki tortellini, recimo, što bi mi ovdje nazvali, ali oni jedu sa nekom pavlakom koju ne zovu smetana i to je, recimo, jako ukusno. I imaju supu isto koja se zove šči, isto ukusno, a Gruzini imaju nešto što jednu čorbu koja se zove lagman, to je goveđa neka čorba, isto jako ukusna, imaju hačapuri, to su neki pogači koje oni prave sa sirom i tako, onako, dosta zanimljiva kuhinja, ali opet liči na našu, ipak je naša kuhinja balkanska kuhinja, da je ne delimo na srpsku, bosansku i hrvatsku, jer zaista ne vidim neku razliku. Ipak je ona posebna i znam da kada sam dovodio Ruse ovamo da su se oduševljavali našu kuhinju. Zavisi. Mislim,
da budem otvoren, vodka više nekako kad se čovjek napije radi na neku duševnost, zato Rusi jesu tako emotivni, oni se grle, vole, ljubi to, a rakija, nažalost, radi na neko kurčenje. Što i negde, ili je to stvar mentaliteta, ali mislim da to je uticaj alkohola na mentalitet na Balkanu i na mentalitet naroda. Tako da, mislim, i jedno i drugo je naravno lepo, ali umerano. Se kaže da se pište mali Mićko priča. Moram da se setim i da ih zapišem, pa onda kad mi pitaju da ih pričam. To ti kao glumac reci nešto smiješno. Ne mogu da se setim sad. Pa vidi, moram da kažem, sada radim sa Goranom Bogdanom, radim jedan film u režiji Slobodana Šijana i baš smo imali nekoliko dana zajedno i smatram da ste stvarno odličan glumac i zaista divim se rezultatima koje postiže ne samo u Hrvatskoj, nego i drugi. A što se glumice tiče, nisam imao prilike da u poslednje vreme gledam hrvatsku produkciju, tako da vidiš, eto, to je nešto što bi sad u ovoj izolaciji mogao da popravim, jer bi mogao da mi preporučiš neki hrvatski film koji u poslednje vreme izašao, za koji smatraš da je dobro, koji da bi preporučio. Poslednji sad bi na Hrvatskoj. Čuo sam dobre kritike za taj film, eto, pogledat ću. Najbolji film koji sam nikada gledao. Pa teško mi je da izvučem jedan film, da napravim, da, mislim, mogu da kažem, eto, evo, nedavno sada film koji sam gledao, dobar, odličan film, koji sam nedavno gledao je LA Confidential sa Russell Crowe-om i ovim, kako se zove, što je sad, što su mu sudili sad. Kevin Spacey, hvala ti. Kevin Spacey. Tako da, recimo, to je film, onako jedan klasik neo-noara sa tom atmosferom koju Amerikanci umiju da naprave sa tim Los Angelesom i bajkom i laži koja stoji iza njega. Ima na Netflixu jedna dobra ruska serija, ne znam da li može da se gleda, Trocki. Ako budete mogli da... Ja sam gledao iz Srbije, sad pretpostavljam da može iz Hrvatske da se gleda. Trocki je dobra serija, onako napravljena je po dobrim međunarodnim standardima, govori o ruskoj istoriji, ali na jedan zanimljiv način objašnjava tu revoluciju i to što se tamo dešava, u stvari prati život Trockog i obrađuje njegovu ličnost. Vrlo zanimljiv pristup, to je režirao jedan moj drugar i u stvari bio je koreditelj tamo i napravio stvarno sjajan posao. Eto to, sad, ja sam sad gledao La Casa de Papel, to sam sad pratio, nisam imao inače vremena da gledam tako. Gledao sam Bondarčukovu seriju Ratimir, taj film je dobio Oscara, recimo. Takve scene ratne, jeste da je to 60 i neka, ali takve scene ratne, ta količina konja, ljudi, uniforma, to kadriranje, ta postavka kadra, to je stvarno nešto spektakularno i neviđeno, pogotovo uzimajući obzir da tada nije mogla nekakva grafika da postoji, nikakva CGI, ništa. Zaista onako nešto nevjerovatno.